حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. कैस बिन अबू हाजिम से मरवी है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान का खैर ख्वाह रहने पर बैत की।